Rapi lanjut pergi pakai topi, ambil toko roti, minta ekstra topi. Ini ku bernyanyi semerdu suara Om Yopi. Mari bergabung dalam barisan, absen satu-satu kayak lagi arisan. Pastikan kamu bisa ikut ketukan, gayanya bebas santai, kita yang menentukan. Ini pojok-pojok, tukar makarena, di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa, bikin macam kayak lagi pasti di Ibiza. Lenggang patah-patah,
rimaku lebih tight. From the AM to the PM, ain't no stopping, popping DM. Always on the move, we pump it out. Mayo Cardia, coming with my suit up. Oh, that's a peanut. I'm in my pyramid, cooking my killer. Ini bocor-bocor, bukan makarena. Di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin macam kaya lagi pasti di Ibiza. Palingan patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body. Ojo-ojo, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. Ini bocor-bocor, bukan makarena. Di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin macam kaya lagi pasti di Ibiza. Palingan patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body. Ojo-ojo, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Yuk, mungkin sebelum ditutup dengan doa perkenalan sebagai sahabat kerja baru admin, yaitu Mbak Siska. Tarik, Sis.